अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इकरार हुसैन और अब देख रहे हैं उर्दू टीवी। दोस्तों, दुनिया में लाखों किस्म के जानवर मौजूद हैं। कुछ जानवर तो ऐसी ऐसी सलाहत रखते हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन ना नज़र आने वाले एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें उर्दू टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, अगर आपको एक स्टेचू बना दिया जाए तो आप कितनी देर तक बगैर हरकत किए रह सकते हैं? मुझे लगता है बहुत ही कम वक्त के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन नलू इंसेक्ट एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बिल्कुल हरकत नहीं करता। उन्हें देखकर तो इंसान भी धोखा खा जाएंगे और लगेगा कि ये कोई पता है। असल में नलू इंसेक्ट बहुत से परिंदों और जंगली जानवर की पसंदीदा खुराक है, इसीलिए इसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। खतरा महसूस होने पर ये बिल्कुल स्टेचू बन जाती है। उनकी बॉडी भी बिल्कुल पत्तों जैसी ही होती है, तो किसी को शक भी नहीं होता कि ये कोई इंसेक्ट है। ये एक हार्मलेस इंसेक्ट है और उनकी खुराक दरख्तों के फलों पर मुश्तमिल होती है। ये अपनी पूरी जिंदगी दरख्तों पर ही गुजारती है, यहाँ तक कि उनके अंडे भी बहुत ही क्वाइट होते हैं और उनके बच्चे बहुत ही कम हरकत करते हैं। ये इंसेक्ट सच में बहुत कमाल है। नंबर 8, ल्नू बटरफ्लाई। दोस्तों, अपनी लाइफ में अनगिनत और खूबसूरत तितलियां देखी होंगी, लेकिन अपने यकीनन इस ज़बरदस्त और ऑलमोस्ट इनविजिबल बटरफ्लाई को पहले कभी नहीं देखा होगा। जब आप इसे पहली बार देखेंगे तो ये आपको एक पता लगेगा जो कि दरख्त से टूटकर नीचे गिरा हो। लेकिन ये एक यूनिक और बहुत ही ख़ास किस्म की तितली है। इस तितली को जंगल में ढूंढना दरिया में गिरी हुई सुई को तलाश करने के बराबर है, क्योंकि शायद इसके लिए जंगल की दरख्त का हर पता चेक करना पड़े। ये तितली नेपाल, भूटान, चाइना, थाईलैंड और वियतनाम में भी पाई जाती है। इसके परों की अंदरावनी साइड बहुत ही शानदार और कलरफुल होती है, लेकिन इसका बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल एक दरख्त के गिरे हुई पत्ते की तरह होता है। इसीलिए बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि उसे देख पाते हैं। नंबर 7, मूसा ल्नू को। दोस्तों, मीडुगास्कर के जंगलों में बहुत सी अजीब और रेयर जानवर देखने को मिलते हैं, लेकिन मोसलेव उन सबसे यूनिक है। अनफॉर्चुनेटली इसे कोई आम शख्स नहीं देख सकता, क्योंकि ये अनोजेबल होने की बेहतरीन क्वालिटी रखते हैं। उनकी बॉडी बिल्कुल किसी दरख्त की शाख की तरह होती है, यहाँ तक कि अगर कोई इसकी स्किन को टच भी कर ले तब भी वो महसूस नहीं कर पाएगा कि ये कोई जानवर है। खतरा महसूस होने पर ये एक दरख्त की ब्रांच के साथ बिल्कुल फरीज हो जाता है और अपने अलिफा पर हमला करने वाले को बिल्कुल नजर नहीं आता। इस गीको की बॉडी 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, यहाँ तक कि इसकी आंखें भी दरख्तों के तने जैसी ही होती हैं। इस हाइडन एबिलिटी की मदद से इसे शिकार करने में भी बहुत ही आसानी होती है। इंसेक्ट्स इसी दरख्त की शाख समझकर पास से गुजरते हैं और ये उन्हें पकड़ लेता है। नंबर 6, लिपिटोसिफल्स। दोस्तों, जब भी कोई मछली अंडे दे दी है तो इसमें से बच्चे निकलते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर बच्चों का बचपना नामुमकिन होता है, क्योंकि बड़ी मछलियाँ और दूसरे समुद्री जानवर उनको कहा जाते हैं। लेकिन समंदर में एक जानवर ऐसा है जो कि ज़बरदस्त छुपने की सलाहियत रखता है। लिपिटोसिफल्स एक समुद्री जानवर है। देखने में ये मछली की तरह लगता है, लेकिन ये मछली नहीं है। जब लिपिटो अंडे से पैदा होकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें बाकी शिकारियों से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही उनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये बच्चे ऐसी हालत में कई माह तक रहते हैं। जब ये इस काबिल हो जाते हैं कि अपनी हिफाजत कर सकें तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ये एक ऐसी बचने की सलाहियत है जो उन्हें कुदरती तौर पर हासिल होती है। हैरानगी की बात यह है कि उनकी बॉडी और यहाँ तक के अर्गन्स तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। उन्हें कोई शिकारी नहीं देख पाता और ये शिकार होने से बच जाते हैं। ये वाकई में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है। नंबर 4, इक्टोपाई। दोस्तों, ऑक्टोपस एक ऐसा क्रिएचर है जिसके 3 दिल होते हैं और इसे समंदर के खतरनाक तरीन जानवरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन इक्टोपाई, जो कि उनकी सबसे यूनिक नस्ल है, इनमें एक खास काबिलियत पाई जाती है। वैसे तो ये ऑक्टोपस ब्राउन कलर का होता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर उनका हाइड मावोड ऑन हो जाता है। इस ऑक्टोपस ने साइंटिस्ट के होश भी उड़ा दिए थे। ये अपनी स्किन का कलर इतनी तेज़ी और सफाई से तब्दील करता है कि ये देखकर इंसान दंग रह जाता है। इसके स्किन सील्स में मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से ये किसी भी जगह का रंग इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा डर की सूरत में इसका रंग वाइट हो जाता है और गुस्से की सूरत में ये कंप्लीट रीड हो जाता है।
بہت سے بائیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ ایک ٹوپائی خواب بھی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سوتے وقت بھی اپنی باڈی کے کلر رت بدیل کرتے ہیں۔ نمبر 4 پگمی سی ہارس۔ دوستو سمندر میں جتنے بھی چھوٹے کریچرز ہیں اور ان کا بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا جانور ان کو آسانی سے شکار بنا سکتا ہے۔ پگمی ایک بہت ہی چھوٹا سا سمندری جانور ہے جن کا سائز صرف 2 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ یہ کریچر جاپان، انڈونیشیا اور نارتھ آسٹریلیا میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سمندر کی گہرائی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور چھپنے میں اتنا ایکسپرٹ ہے کہ اسے انسان تو دور کوئی جانور بھی نہیں دیکھ پاتا۔ یہ اپنی ساری زندگی پلانٹ پر گزارتا ہے۔ یہ اپنی باڈی کا کلر اور شیپ بالکل اسی طرح کر لیتے ہیں جس طرح سی پلانٹس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ ان کو ڈھونڈ پانا لگ بھگ ناممکن ہے، یہاں تک کہ اگر آپ پلانٹ کو ہاتھ میں بھی پکڑ لیں گے تب بھی اسے ڈھونڈ پانا عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ پہلے سائنٹسٹ کو لگتا تھا کہ یہ 2 کلرز میں بدل سکتا ہے، بیلو اور گرے، لیکن 2014 میں 2 بیبی پگمی ہارسز پر تجربہ کیا گیا اور ایک پرپل سی پلانٹ کو ایکویریم میں رکھا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کلر بھی پرپل کر لیا۔ یہ جانور ریلی انکریڈیبل ہے۔ نمبر 3 موسا فراگ۔ دوستو اپنے موس پلانٹ شاید پہلے کبھی دیکھا ہوگا۔ یہ پودا آپ کو تقریباً ہر پانی والی جگہ پر نظر الفے گا۔ موسا فراگ کو یہ نام اسی پلانٹ کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ مینڈک ویتنام میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب آپ اسے پہلی دفعہ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے یہ موس پلانٹ کا حصہ ہے کیونکہ اس میں نظر تک نہیں آتا۔ اس کے علاوہ بھی ویٹ فارسٹ کے بہت سے پلانٹس کو یہ ہائیڈ الفا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کی باڈی پر موجود یہ سکن اسے پلانٹس میں چھپنے میں مدد کرتی ہے۔ موسا فراگ زیادہ تر انسیکٹس کا شکار کرتے ہیں۔ ان فراگس کا سائز 8 سے 10 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ یہ جانور سچ میں بہت ریئر اور یونیک ہے۔ نمبر 2 ڈیکوریٹر کریب۔ دوستو اس کے کڑے کو سپائڈر ڈیکوریٹو کریب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کریب کیلیفورنیا، تھائی لینڈ، فلپائنز، مالدیوس، انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ بائیولوجسٹ کے مطابق یہ کریب بہت سے سی اینیملز کے لیے ایک شاندار کھانا ہے، اس لیے ان کا شکار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ فرسٹ آف آل اس کی باڈی بہت ہی شاندار ہوتی ہے۔ ان کی باڈی پر عجیب سے بال ہوتے ہیں۔ انہیں سٹل دیکھ کر کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کوئی جانور ہے، بلکہ یہ ایک سی پلانٹ لگتا ہے۔ ان کی باڈی پر پیدا ہونے والی ایلجی اپنا کلر چینج کر سکتی ہے۔ جیسے ہی یہ کسی پلانٹ کے پاس جاتا ہے تو چند سیکنڈز کے بعد یہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے، اسی لیے اس قریب کو ڈھونڈنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ نمبر 1 پنک ونگ سٹیک۔ دوستوں دنیا میں بہت سے ایسے انسیکٹس ہیں جن کی باڈی کا کلر اور شیپ درختوں کے پتوں اور شاخوں جیسا ہوتا ہے۔ پنک ونگ انسیکٹس انہی میں سے ایک ہے۔ اس انسیکٹ میں ایسی ایبلٹیز موجود ہیں کہ یہ کسی بھی جگہ پر چھپ سکتی ہے۔ جب یہ کیڑا درختوں پر آرام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کی موجودگی کو محسوس تک نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر ہواؤں سے درختوں کی شاخیں بھی ہل رہی ہو تب بھی یہ نظر نہیں آتا۔ اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس کیکڑے کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ایسے نظر آتا ہے جیسے یہ مر گیا ہو۔ یہ اپنی حرکت بالکل بند کر دیتا ہے اور ایک مرے ہوئے جانور کی طرح بے خود پڑا رہتا ہے۔ پہلے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی شاخ ہے کیونکہ یہ اپنی ٹانگوں کو جسم کے ساتھ ملا کر بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ پنک ونگ سٹکس زیادہ تر ساؤتھ چائنا، آسٹریلیا اور میڈوگاسکر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کی یہ چھپنے کی صلاحیت واقعی میں حیرت انگیز ہے۔ دوستوں اگر آپ کرکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل لیجنڈ ٹی وی کو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔